dieser Karte finden Sie auch die Schutzhaltung, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden könnten. Prägen Sie sich besonders die Lage der Ausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet und Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte achten Sie darauf, dass der nächstgelegene Ausgang auch hinter Ihnen liegen kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie alle Gepäckstücke an Bord zurück. Please have a look now at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. In this card you will also find the illustration for safety position, which you may have to adopt in case of an emergency landing. Please take note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, please leave all personal belongings on board. Verehrte Gäste, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Stellen Sie die Rückenlehne Ihrer Sitze senkrecht, klappen Sie noch die Tische nach oben und öffnen Sie die Jalousien an den Fenstern. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Ladies and gentlemen, we're soon ready for taxiing. Please adjust the backrest of your seat into an upright position. Refold the small tray table in front of you. Open the window shades for take and off. And once again, we wish you a pleasant flight with Lufthansa. Now he's happy. Meine Damen und Herren, wir haben noch eine weitere Information für Sie. Wir bitten Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes an Bord einen Mund- und Nasenschutz, das heißt eine chirurgische oder eine FFP2 normentsprechende Maske zu tragen. Diese Maßnahme der Maskenpflicht, die nutzt allen als zusätzlicher Schutz. Zum Essen oder Trinken später können Sie dann Ihre Maske für jeweils einen kurzen Moment absetzen. Wir haben deshalb unseren Bordservice den derzeitigen Gegebenheiten angepasst und bitten Sie darauf zu achten, dass Sie Ihre Maske auch immer dann tragen, wenn Sie mit der Kabinenbesatzung sprechen bzw. in Kontakt treten. Im Falle des Herausfallens der Sauerstoffmaske muss die Maske abgenommen werden. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Ladies and gentlemen, we ask you to wear a surgical or FFP2 standard face mask that covers your mouth and nose at all times during your stay on board. This measure provides additional protection for all of us on board. You may take off your mask for a brief time when you're eating or drinking. With this in mind, we have amended our in-flight service to reflect the current circumstances and ask you to make sure that you always wear face masks when you speak to have contact with the cabin crew. In the event that the oxygen mask drops from the panel above you, you will have to remove your face mask. Thank you very much for your help.
ten kierowca w takich mózgach, wiesz, mieszają, nie? Takim prostym ludziom, tam po prostu, no... Jedny wie, że jakiś idiota, nie wiem co robi, bo się na nim żeruje. No ale mi takie rzeczy nie mówią, nie? No bo się boją, a ja nie powiedzą, bo chwyta, nie? A może mają innych kolegów, no. Że wszyscy nagle, wiesz, padną, a on zostanie. Jest ten cały kontakt, ktoś ma też mocne problemy. Może mama mówi, że on coś świetnie robi. To on jak trzymali na 2 dni szczepienia AstraZeneką, tak naprawdę z powodów politycznych, to mówi a niedawno, jak ci to mówili, że szkodzi, to byli wyśmiewani, a to proszę. No. Nie będziesz mieć dziwnego typu, nie może No. Co? Widziałeś, no przecież. Muszę to zrobić na 2 razy. Nie jesteś, włączyło się. Danusia, mogę do Ciebie odzwonić za półtorej godziny, bo właśnie mi samolot startuje. A nie, no dobra, Że nie ma mnie, ja wczoraj złożyłam te powiedzenie, także, ale ja je złożyłam, tak? Tak? Ale tam trzeba kupić kartę, ale... To będzie mega dobre. Okej. Wiesz co, no to zadzwonię do Ciebie za półtorej godziny, jak będę w Frankfurcie, dobra? Nic się nie dzieje. No, pozdrawiam, no hej. No, a co, Olcia, bo spokojnie spałaś, to czemu się tak stresujesz? Nie wstawałaś, że to weź lepiej niż pani Irena zakropi. Idź do szkoły. To nie wiem, to weź lepiej i poczekaj aż zadziałają, dobra? To jak weźmiesz ibuprofen, niech pani Irena zrobi herbatę z jedzeniem. No tak, ale to on jeszcze nie zaczął działać. Poczekaj jeszcze chwilę, niech ci pani Irena tak kropla do uszu i może za pół godziny będzie herbatę zrobić. Najwyżej poproś panią Irenę, żeby poszła z tym. Jak da radę, jak jej to będzie. Że nic nie widać, bo jest wszystko ściśnięte i tak jak widać, żeby to puszczyć. Natomiast Olka brzmi dobrze trochę, nie? No, mówię, że Olka strasznie dużo wyskładania. Że mamy je szukać tematów. Może
departure. Da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können während des Gesamtfluges, sind Sie verpflichtet, Ihren Anschlaggurt geschlossen zu halten, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Und wenn Sie an Bord ein eigenes elektronisches Gerät nutzen, dieses sicher hitzbeschädigt ist oder zu rauchen beginnt, dann wenden Sie sich bitte sofort an einen Flugbegleiter. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, due to unexpected turbulences at any time, you're required to keep your seatbelt fast during the whole entire flight as soon as you have taken your seat. This is in the interest of your own safety, and if you're using a personal electronic device that is overheated, damaged, or starting to smoke, please contact immediately a cabin attendant. Thank you.